Ya, ouvintes roto ita iha na fatin programa Café da Der. Ita tamana iha segmento bainaka nian los que la belongia. Lerun iha na aminen roane soring iha na bainaka nebe que foi saída. Nebe ho carreira nebe que ita rihan sucesso los E anima ka doutor ya Dr. Frankie Ramiro Jesus amnya der dia ki dia kelai dia kan isang baik-baik. Ya. Doktornya senyum manis hal itu ramah sudah. Daerah ini dukur lakong. Dukur lakong ya. Ya, doutor, bem-vindo ao programa Café da Der. Agradecemos pelo tempo. Antes ita tama kalian ba doutornya carreira na beliga li hari li ba matang nian. Ami fo tempo tu ita bot introduce ita bot ni identidade. Okay. Dahulu kau karak agradecemos baia Café da Der ne bema convidar na hau ya da Der kemana kita ne. Hanya dari dia que mos baitan ini telespectadores ira ne bema oras ndang sintoniza hela programa Café da Der. Akar katu introduce badak det hanya identidade hanya narang completo Dr. Frankie Ramiro de Jesus ya serviço fating masira bulu hau Dr. Frankie det oras ndang hau serviço iha klinika matang ita bolu Centro Matang Nasional ya Hospital Nasional Guido Valadares. Okay. Hari lima matang hari lima matang. Dari rumah be sidam sakar ku ya problema matang itu. Si doktor, harus posisi dok ne aras ketua hal tu hari. Iya mana hal lah ya. Kalau demais si komputer ini matang moras. Matang tempo kita tuh husue. Lah, sebelah kerja. Iya, doktor. Antes kita tama kalian bam moras matan siran causa siran bema kamu moras matan, maneira siran no prevenção siran. Ami akan doktor explica itu an. Saída maka matan tuir parte saudinian. Okay. Sekali kuang hira ita kuliah kona bematang, matang ne ita bela tete kataknya organ ida nebe mak kuang, maben nia ia fungsiong ida nebe mak importante tebe sia ita ni memoris. Wang hira ema ida la bela hare, onia bela hare na kukundet, ne signifika kata mundu baniane la vale buat ida. Tambah ne mak matang ne crucial tebes ita tu belebe tawatin sampai neba tem que ser cuidado di dia mereka cuidado di dia ne bele cuidado si buat barak mereka ida primeiro ninia mak importante liliu tem que ser cuidado si buat sira nebe mak kroat anesan tudik o buat rumah nebe mak bele estragi tania matang mereka depois importante liliu mak kita precisa atu cuidado mos husi atividade nebe mak bele halo trauma bahaya tania matang anesang agora redang ia di porte balu nebe mak karik bele stragi tania matang liu si por exemplo foi exemplo anesang boxing boxing ne deporte ida nebe mak tiak mas quando ita la sadar depende de itania lima bele trauma ba itania matang bele causa problema de nebe mak pot ba itania matang depois importante liliu mak inang aman sira mos tem que ser cuidado to la barik sira tamba agora redang la barik sira barak mak gosta halimar telefoni entang gosta hali nonton be barak kusi telefoni neka buat sira nemos bele be causa problema ba itania matang importante liliu mos ita emamos cuidado itania matang usi halo higiene pessoal higiene pessoal é importante liliu itania matang tem que mos tem que fazer lorong atau nunela bela ia infecção para bela ia problema ba itania matang namos ida importante mos tem que ser consumir hahang ida nebe mak saudável ya wan ira ita hang nebe mak saudável itania matang mos bela saudável okay los nebe dalam rumah tambah sing ita nessa lita feito sendo dalam rumah ita curioso ita gosta usa buat dem de lensa mata ne dalam rumah dia impacto mos ida ne período tebes baia ita ne be saúde mata kada doutor bele partilha tuan tambah sai dia ita precisa fo atenção li baia saúde mata nian. Okay, hanesang oing hau teming ona ia be primeira parte niang kata saúde matang niang ne buat ida nebe mak crucial buat ida nebe mak importante tebes agora de daun ita tama ona ia tinang mai hanesang 2020 ita bele hatete kata kuang hira ita aumenta tang idadi ba oing moras matang si aumenta ba bebek neka
Agora de damos iha moras barak nebemak ita bele hetang, por exemplo, paciente sira nebemak iha moras antis niniang, hanesan diabetes, hanesan tensau, neka. Iha moras selseluk tang nebemak bele lori komplikasau ba iha matang niniang. Tambah nemak importante lilu ita precisa atu halo cuidado ba matang, hanesan sedema kau teming ona ohing iha primeira parte niniang. Oke. Sim, hanesan ita companhia ya Crown TV na ba? Oke, gambar idane foto idane foto wang hira hami halo operasaung iha distritu niniang. No idane wang hira halo haninia attachment iha hospital ida iha Nepal na ba. Kona ba o inside tebel halo operasaung ba iha itane saraf mata. Oke. Idane haninia farewell, haninia perpisahan ho amin ninia mentor sira iha hospital na ba. Halo attachment mo senba durante fulang ruan nilarang nebe mag aprende kona ba o insabel halo operasaung kona ba mora saraf mata niniang nebe mag timor ita sidog bele mai be depois halo ninia attachment ba fila fale mai bel halo operasaung sirana ba ida ni nia presenta international presentation ida iha Roma Italia apresenta kona ba research ida nebe mag halo ia tinang 2018 niniang. Yeah. Experiência Lubukida, doutor. Quando kona bamatan, how oi tabot explica primeiro how interessante é assunto kona ba tem que fazer matan bebê. E how cara que tabot tu explica itu an fazer matan bebê ni maneira na bebê que fazer matan dia mo inside. Depois atu fazer ni ho bemanas ka bemaliring ka ho buat sel. A gente pergunta idane importante mos atu itaninia telespectadores sirene be humamos presidiato atene. Dalam rumah ita explica diang atu bele fase matang mai be sira konfundi tuang fase matang yang bagaimana ya kan sebenarnya fase matang ini yang ne ita bele halo hanes yang baik-baik ya kan fase matang ita bele ujian B ida nebe mak normal ya kan B ida nebe mak normal mai be dalam barak kami explica ba paciente sira wang hira ita atu fase matang primeiro ita precisa atu halo massagem ba matang lai halo massagem ba matang nina maneira makansane ita bele ujian ita nia limang fuang rua atau limang fuang ida date. Primeiro ita bele tahu he ita nia matang parti kraik niniang, depois ita bele buti nenek uluk telai, buti nenek uluk telai peratu ninia fo sira nebe mak he ita ninia pori mata niniang bele sai. Setelah idane ita bele fase yang sababaing, ita fase bele usamos shampoo Baby Johnson. Tambah shampoo Baby Johnson ne tidak menyebabkan iritasi pada mata. Tambah nemak kita sempre usa bebê, wang ira ita fase sira ninia fuk, entang wang ira tama matang sela halo iritasi. Jadi ita bele uja tu shampoo Baby Johnson, ita bele tahu ya ita nia limang, depois ita halo nia nafurin tia ituang, depois ita loke det ita nia matang ita bele fase yang sababaing. Fase matang halo babaing atau nune setelah ita hamos ita fase tio baby shampoo Baby Johnson, ita solo det hobi hanisang babaing. Neka. Jadi idane maneira idane bemak importante tertebe ita tu explica ba ita nia komunidade sira, tambah ida ne hanesang prevenção ida tambah ema barak mos wang hira sira ba konsulta sira sempre queixa kona ba matang katar neka depois dalam rumah senti matang be foer larang itu tambah penyebabnya penyebabnya tambah itaninya dilarang ne kan rai rahum barakos ita lau bahena ba ita lau uja proteksão oklo neka entang wang hira foer sira ne tambah bahe tena matang ita se senti katar makas jadi maneira atu bele evita itania matang katar nama kita precisa halo mos fase matang hasa oing nebe harus explicar. Tips nebe que pura teve. Depois ya ide importante ida tang mane biasa itani ina feton sirakan gosta be pinta matang kalai. Pinta matang. Jadi kebanyakan kalau umpama saja pinta matang nemos bisa menyebabkan iritasi pada mata juga. Jadi iha tips ida nebe mak wang hira ina feton sira nebe mak gosta be pinta matang. Wang hira imi pinta matang ho tia imi fila ba umat tingki fase hansa seda mako yang harus berikan tambah problema ne kan wang hira ita pinta mata ne kan ita menutupi ita ninia pori-pori mata bagian bawah sebenarnya pori-pori mata bagian bawah ini fungsi untuk mengeluarkan cairan foer silaran baliur kalai sedangkan kalau umpama saja ita menggunakan pinta mata tentang bakalan menutupi yang itaninya oil, itaninya cairan yang memang aku silarang ni label saya meliur bisa menyebabkan apa tertumpuknya
itan ini cairan sirane entang bele halo bubut ya. Neka tambahnya importante liliu ita presisi hatu halo hanso yang harus belikan Oke, dia doktor tips ini kayak produktif tips. Musa karkusu itu angkona bahan sang liliu ya matangin durante doktor halau asumi kargu dan sang hari bayi ya Saudi matangnya volume ni bemak bot you ba matang ni ya malabar ki kuangka ya ema adulto ka jovem sira ka taba itare ka orang mus labar ki kuang sira mus bara karena sen telefoni no montone basta ini mo so impacto kala sim otomatis ia klinika matang moras oing mai ema hotu tu idadi ne bemak diferente mo sira mai hotu kedang usi labar ki kuang usi jovem depois feri katua sira neka sekarang kita kuliah kona ba número de caso número de caso ne barakliu basira nebe mak idadi feri katuas neka idadi feri katuas tambah sera tambah iha moras balu nebe mak afekta makasli ba feri katuas sira iha moras balu mos nebe mak afekta bala barik sira neka sewain hira ita kuliah kona ba caso nebe mak frequenti liu mai iha klinika matang caso primeiro nebe mak mai frequente liu ne mak kita bulu narang refractive error refractive error atau refração erro ne biasanya paciente sira kau ema sira nebe mak konsulta sira começa komplain kona ba hare malahuk hare malahuk ni bisa saja iha distansia nebe mak dok belemus distansia nebe mak basic Wahira ita kuliah kona ba refração erro ne bela acontece ba ema ototu bela labari kikoang bela jovem bela idadi katuas ferik sira neka mas be iha tipo de refração erro ida nebe mak kita bolu narang presbiopia atau rabun dekat ida ne acontece ba ema sira nebe mak idadi depois de 40 anos Wahira ita menginjak ba iha 40 tahun baleteng entang ita bakalan hetang buat ida narang presbiopia jadi ita sira nebe mak agora de down tour hene ita sehare normal basic tambah ita ni dari se jovem maybe wan hira ita tama ona be idadi 40 anos ita sehetan problema ida nebe mak hare basic malahu koto kedang ne mabulu narang prosesu fisiológico ka prosesu normal ne buat hututu nebe mak ita tu halo ye parte basic ninian se malahu koto kedang atu legional mus malahuk atu le pulsa mus malahuk atau suku ropa diet mus ita se sente malahu koto kedang ne tambah idadi hotu ita ninya lensa mus começa tos então se ia problema ne tambah ne mak barakliu ema idadi sira nebe mak 40 baleteng então sira komplain kona ba idane depois kona bala barik sira mane tambah terlalu game mereka terlalu be nonton ya YouTube então hot tempo nebe mak duração nebe mak naru então wan hira sira mai konsulta mane matang começa moras depois no kena matang começa hare malahu neka ne tambah impacto si buat sira doutor kuliah kona ba dia kata tameh 40 anos tani matang hare husi basic lamos na então harus sinti o trauma vale bilang kamu sudah tahu idadi ne hansa iya kala hansa ya parte saurin iya kala hansa maneira ne beke dia katu ita bela hansa prevene ka o insa tu bela ita hidari na ba ni ita ne matang si haremos itu ang hansa sebenarnya oing hau kuliah kona ba presbiopia sira ne be ma acontece be 40 anos ne ida ne prosesu normal ita la bela evita tambah sera tambah ne prosesu normal ita ninia lentine lensa ita bolu ita ninia lensa ya ita ninia matang larang ini yang ne nia si halau ninia prosesu normal servisu normal wa hira nia tama ona ba iha 40 anos ansane mas be wan hira ita tama ona 40 anos baleteng lensa ne be normalmente ni halo atividade capaz los nia começa tos wan hira começa tos ita label halo ema bulu narang akomodasi ita label hare buat tutu nebe make basic jadi konsekuensinya ita sehare malahuk tapi ita hare malahuk ne dalam hal yang basic det tetapi sira nebe mak dok ita sehare normal hela neka jadi ita label halo prevenção ba ida basic ni yang malahuk ne ita label halo prevenção tambah
ne natural, ne normal. Sim. Atau tu se Ok. acontece buat si ransa. Ok. Belum ida hau trauma tia Sim, vamos Ok, usir bebê. idade agora ira na. Atau kata mana ba 40 kita halo be. Hanu matang hari na kari. Hari biciclamosa. Sim, lo. Ok, belum dia doutor explicação capaz você. sim. E a mebe doutor hau colher kona ba ita tengi cuida matan. Maneira o sama kita bela cuida de matan no nutrição. Maksudnya nutrição nebe dia dia mamatang ne makida nebe. Oke, biasanya wang hira ita kuliah kona ba nutrição, alimentação ida nebe mak saudável na alimentação sira nebe mak livre husi ema bulu karek lemak yang terlalu berlebihan, neka. Importante lili ita precisa tu consumemos vegetais mak barat, neka. Depois no tu kirang vitamina ita bela hetang liu si ai fuang, neka. Vitamina nebe mak importante liu ba matang ma vitamina A, neka. Vitamina A. Vitamina A ni ita bela hetang usi ai fuang, ita bela hetang mosu si moda tahan sira, neka. Por exemplo, ita bela konsume barak mak cenoura, neka. Cenoura ni mengandung B vitamin A dan nebe mak makas. Ita bela konsume dan ne prato ni ni matang bela continua saudável na fating, neka. Depois iha moda tahang nebe mak kita normalmente kita consome, kita bila continua consome na fating, neka. Mai pe hane sang oing hawa tete tanane iha hahan sira nebe mak mengandung lemak atau mengandung mina mak ida terlalu baraknya dia kli kita komesa evita, neka. Tambah sebenarnya wang hira kita konsume terlalu makanan sira nebe mak terlalu berlemak. Então ita bela hetang mora sirang sosial kan so ingat tensão, diabetes, neka. Wang hira ita hetang ona, então mora sirang ne bela fo komplikasaun bematang. Neka. Jadi ya otomatis tingki serhang hahan sirang ne bemak saudável han so ingat temingona, neka. Sim. Nós ao que com Cristo agora mas bematang ina eu sempre lembra mas senhora. Senhora, sim. Nem tenho mais pensa sempre a norinha. A senhora mata que mus dia, rumah barat mus dia. Ok. Dia doutor Ramos curioso lo sanesa agora amin feito senemos agora be maioria gosta tu usa be lensa mata da rumah usa husi da der bela tote kalam fali depois da rumah towa mos haluhan tia atu hasai idene impacto kle depois mos ia tang lensa de median kata lensa minusnya mos ia kare doutor bela explica onsa atu usa lensa nebe makodia turnya tempo turnya duração tamba barak anesa ita usa tamba buat na kapaso na beda rumah mora selita ne matlarang mos itu assim. Oke, kontak lens ne diproduksi hanes atu bele substitui itan inia oklo neka. Tambah wan hira ia zaman uluk-uluk ninian biasanya ita uja oklo. Neka ita uja oklo. Mas setelah zaman komesa moderno ona, então ema começa a substituir ona be oklo nini yang ne ho contact lens neka. Contact lens ni nini tipu oing neka. Ya contact lens memang yang untuk be itania matang min a neka. Depois ida vale nema contact lens memang untuk apa variasi neka, untuk variasi dalam hal entertainment neka botu nebe mak relaciona ho ida neba. Sebenarnya contact lens wan hira ita usa ho diak nia selafo impacto ida nebe mak perigoso bahaya ita nia matang neka. Biasanya ia kontak lens ne ihan ini cairan rasik. Neka ihan ini cairan rasik peratunune ita bela manteng na fating ninia apa kebersihan depois ninia kontak lens ne labele marang neka. Jadi wain hira ita uja kontak lens ita uja kontak lens akan sangat lebih bagus ita disertai mos ho ema bulu artificial tears. Artificial tears ni hanya sama mata bem falso ne bema kita persija tahu atau halo ita ne matangnya tetap bokon det. Tetap bokon. Tambah biasanya kalau umpama saja ita ni matangnya marang mak kita ujatan det kontak lens entang dia boleh menyebabkan iritasi pada itaninia mata, entang bisa menyebabkan morasida ema bulu narang corneal ulcer. Corneal ulcer ne sangat berbahaya, neka sangat berbahaya tambah tambah bisa menyebabkan itania matang at. Tambah menyebabkan itania matang at. Tambah nemak how sujera ba inan feton sira nebe mag costa uja contact lens. Wain hira imi uja contact lens akan sangat lebih bagus kalang wain hira imi hakarak atu diskansa tingki ser hasait dia. Depois tau ihan ini fating ia cairan ida nebe mag
benar-benar banin yang duni. Depois importante lili fase di dia kita matang. Depois kita bila usah hela ema bulu narang artificial tears supaya itane matangnya tetap bokong na fating, no tetap itaninya air matang tetap diproduksi dengan lancar. Mereka? Ya. Oke. Maneira, saya. Itu sudah gosta be itana matang be natural sudah itu mesti tak ada kokotan dia hakara kita coklat sang ulah fora ini mati ke babe. Makne duni. Sampai tinggi cuidado na fating. Doutor, explicação interessante Barak. How a cara itabot explicamos durante itabot cerhalo tratamento em hospital. Numero ne be que paciente Barak lo ne mai husi capital liga husi município. Ida Moras Matang ne. Sekarang kita kuliah kona Moras Matang Barak lima mai husi município. Tambah sira mak sira mai husi município tambah iha município itaninia assistência saúde especializada específico liubabe matang niniang menos tebes mereka maski iha município ami iha eye care worker ba ema sirat eta bolu karek enfermeiro matang niniang sira bela atende paciente sira nebe mak problema matang nebe mak simple det mereka biasanya sa pasien sira nebe mak problema matang complicado sira precisa atau refere mai tambah sira label halo tratamento iha neba então Barak mamayu si município sira. Doutor, mais ou menos Barak mais município né ne causa né mais sina be tambah sama Barak no si município tambah sira ladung cuidado sarna matang com nutrição ka ladung uja oklo de cuida assegura sarna matang ka insa. Biasanya usi município sirane siraninia mai Barak tambah seda tambah pasien sirane kan sira biasanya raided dalam hal sira yang hento benar-benar be problema makasos masih ramai neka sedangkan ia município di ini kan sira sempre mai bebek problema rumah sira langsung acesso ba itani di hospital problema rumah sira langsung acesso ba hospital então ia município ne kan dalam rumah sira mai ne laos tambah det sira lakui dari sira ne matang mai be pasien sira ne kan Barak ne kan agricultor depois ne to kedang Barak liu mak sira ia problema ida katarak neka katarak ini yang kita bolu narang matang muting ini yang jadi wang hira sira komesa halo sira na aktividade mang sira hare komesa lamos ona mak sira feng mainnya kapital ini yang tambah problema moras kataraknya ita label halo tratamento ia município so ita tinggi sira halo tratamento ia ne kapital tambah kataraknya so ita precisa mah halo operasaun so operasaun ne ita bela sudet ia ita ninya klinika matang be hospital nasional. Doutor, curioso quando moras katarak ne los gele tama dalam rumah moras katarak ne mus ita lah tenenya be sintomas onya be nene mai sui o si sere karik doutor mus boleh explica tu kono ba saida maka moras ida katarak moras bebaing kau insa katarak ne sebenarnya ninia definisaung ne katak matang muting laos katak kita ninia matang mamuting tetapi itanya lensa ia larang ninia ne muting normalmente itaninia lensa ne tem que ser transparente anesang vidro idane ita tem que ser hare burus bahaya soring na ba may be wain hira itaninia lensa ne la transparente ona itaninia lensa ne mutin tia entang na romang nebe mang tama la bele burus bahaya itaninya saraf mata jadi ya itaninya matang komesa malahu neka ita hare rai liliu ya parti kalang ninyang mos ita susar tebe satu bele lamos dalam rumah ita lamos tung lama saidet bele soketang meza bele soketang kadera neka tambah matang katarakne taka hela ihane ba matang mutine taka hela ihane ba neka biasanya mate katak matang katarakne penyakitnya orang-orang tua. Ema be katuosferik siranya. Jadi avançado sira. Idadi avançado sira. Walaupun ita belehetang katarakne iha labari kikuang. Ita mos belehetang katarakne iha joven sira. Mereka biasanya kalau umpama si katarak musuh ba iha labari kikuang, ne wain hira sira usi sira inang kamu larang kedang. Ya, tambahnya mak durante be inang isi drua mos ita precisa cuidado na fating neka
tambah wain hira ia infecção ida narang 50 narang rubella. Rubella sim. Wain hira labari kida moris mai então dia matang bela musu cataracto tu. Neka bela musu cataracto tu dia matang muting untuk kerang. Dia matang lensa ni muting untuk kerang. Depois ida falemos wain hira labari sira começa moris ona depois wain hira sira halimar hetan trauma bahaya matang entang bele causamos 50 naran traumatik katarak. Katarak yang disebabkan karena trauma. Ya, jadi itu pela acontece itu balabari kikuang, bahaya ma jovem sira, ya kan? Jadi katarak ni bele musuh bahaya ma itu, tetapi memang morasidannya lebih frekuenti liu ba catuas fericida. Tidak avançado. Ok, belum ida. Explicação interessante loh. Interessante, importante teve tambah matang ni makai median kata. Ya. Matang itu janela dunia ya. Nah, ini kalau mulai matang kalau fraco ita sinto mundo na kukunte los. Meduni firma ita fila falia programa Café da Der no continua da dalia ho itania bainaka Dr. Frankie ya kona ba mat saúde matangnya. Dr. Who's explicação sira o hin capaz de teves agora ita tamo bai katarak. Katarak hanesan moras nebe da rumah halo ita hau pessoalmente hamus tau ke tama halo ita la harela lahetan. Bebe Dr. Katarak ne lolos ni nia causa ni mai usina be mata moras da katarak ni causa ni mai usina be. Okay, hanesang oing hau hatete onang katak be katarak ni niang ne bela acontece ba emaho toto mai be liliu ba itaninya katuas Felix sira, neka itani matang ne lorong-lorong nia halo nia prosesu emabulu karek metabolisme normal nia prosesu be pokoknya secara medis nia halo nia prosesu nebe mak normal. Mai be wain hira ita tamano ida di avançado ida di katuas Felix sira niang itaninya metabolisme itaninya apa itaninya emabulu karek sira ma acontece itaninya matang niang ne se diminui se menos neka. Então iha itaninya matang lensa ni normalmente ada pertukaran cairan juga di sana. Tapi kalau umpama saja ita tama iba di avançado, biasanya pertukaran cairannya começa diminui ona menos ona. Então itaninya matang ni começa muda ba muting, neka. Jadi wahira muda ba muting, então ita bulona matang ida katarak. Itu biasanya wahira ba katuas Felix sira ninia prosesu hetang kataraknya seperti itu, neka. Tetapi ba labari ko jovem sira wahira sira hetang katarak bisa melalui trauma hanesang oiha tete ona wahira ita hetang trauma usi tuko malu ka hetang trauma usi buat rumah nebe mak forti ba itane matang bele menyebabkan katarak ne bele musuh. Neka. Depois ida falimos mane emasira nebe mak komoras diabetes. Nia bele halo itane matang katarak musuh lalais. Neka. Tambah nemang nia penyebabnya mai usine ba. Então, automaticamente itu terus tamil ada avançar itu mesti sofre. Biasanya idani hare hotu ba itaninya keturunan hotu neka. Hare itaninya keturunan hotu kedang. Kalau umpama saja itaninya keturunan balumos itaninya abo sira ka itaninya pai main kita siramos iya ona problema ida katarakne. Kita belemos ba on siramos bele musuh hotu kedang neka. Maski hanesang oiha hotetenian tidak menjaga kemungkinan kata ko yang hira ita tama ba ida di avançado buatnya bele musuh ba ita. Interessante lo se. Interessante teve se. Pero kamu sa akar katu husu ituang si te fila fale ba doktornya experiência hanesang ita harena ba kata doktor mas halau estudo hanesang pós-graduação nia i hareli ba ia hanesang doktornya kenar hanesang pós-graduado ba ia oftalmologia. Karik beli konten tu experiência dani. Primeiro hakarak atu conta estuandet kata hano curso pós-graduação ne halo ia UNTL ia Universidade Nasional Timor Leste nebe mak serviço hamutu ko RACS. RACS ne Royal Australasian College of Surgeons. Hau começa a minha curso de pós-graduação ia 2015. Depois remata ia 2017.
Durante o curso de pós-graduação, nós ia experiência barak nebe mak how hetang em termos de teoria, nós na prática, neka. Ita kuliah kona ba prática, o hira utama ya hanu ya primeiro ano curso pós-graduação niniang, halo ninia attachment iha hospital ida Nepal, ema bolu Mechi Eye Hospital, khusus hospitalnya khusus ba matang niniang det, iha neba halo attachment durante fulang ruam. Aprende kona ba o insight tabel halo operação ba catarata, depois no to kerang operação kikuang nebe mak relacionamos ho problema matang niniang. Depois hatama fila fali ia segundo ano si curso pós-graduação niniang, halo mos hanini attachment iha Royal Perth Hospital Australia durante semana rua. Atu hak basic litang hatene klian litang kona ba mekanismo oinsa médico especialista matang siraniang sira fo atendimento ba paciente sira problema matang ia ba. Depois bele aprende dia litang kona ba siraninia equipos nebe mak avançados nebe mak sira uja hene ba no karik ia futuro mos ita atu set up itanine equipe siranemos ia clínica matang niniang. Depois o hira rematau dia curso pós-graduação em 2017 ao fila fale ba Nepal ao halo tanghaninia attachment idatang nebe mak importante los ia Timor mak operação konaba itanine saraf mata. Saraf mata normalmente ne kan durante ne pasien siranebe mak problema saraf mata ita heng det doktor siranebe mak mai usia Australia. Hira sira mai mak ita bela hala operação. Mas wain hira ia caso balu nebe mak ita la bela heng. Wain hira ita heng paciente sira ne matang mos ada daun ona. Tambah ne mak objetivo husi training idane para tunune wain hira ia problema sira nebe ma acontecian sane ita bela halorasi kiane la precisa tu hentang sira mai. Que experiência de nebe hawan seremos tona. Oke diretor tambah tambah tempo karek ba futuro plano saída det mak clínica matang lili he doutornia area nerasi karek atu atinzi ho de bele ha menos problema matang he itania rainde. Ia plano barak nebe mak si klinika matang niniang ke departamento oftalmologia niniang ami trasa plano no ami serviço amutok mos ho itaninia Ministério Saúde liliu ba departamento moras não contagioso niniang primeiro niniang mak kita começa forma ona itania recursos humanos liliu ia spesialista matang niniang oras ni daung iha medicus na intolo nebe mak sira continua ona sira ninia spesialidade iha Nepal iha na indrua nebe mak tinang indane remata ona ida nebe mak seremata iha tinang oing no tuir plano se karek botutu tolau diak na indrua sebatan tinang indane neka jadi ita precisa tu formamos itane recursos humanos para bele fornece kafo itaninia be assistência saúde matang niniang ia nível municipal niniang. Depois ida falimak começamos formação ba itaninia enfermeiro sira enfermeiro matang niniang lube enfermeiro sira ia salão operação atu nune bela ajuda médico especialista sira wan hira for assistência saúde iha município liliu ia referral hospital referral Bauco nomos Hospital Referral Maliana, sim. Depois ida falemos ita começa a set up ona hanesang assistência ba especializada especialiu ba itanina retina saraf mata. Debe mak kita começa a set up para bele halo operação ia ne rasik det. Depois ia buat barak tang mak kita começa a karak atua tinzi neka espera kata assistência saúde iha nível municipal mo sedia kliutang se hanesang ho iha nível nasional ini yang ia hospital nasional Guido Valadares. Plano capaz espera kata plano será realizado dia para bela atender público iha parte saúde mata dia. Ia doutor tambah questão tempo dan emak plano mabe ami karak doutor husi kala mensagem na be que dia atu bela motiva itania povo sir atu bela cuida saúde matang ne dia.
dia hau karak atu hatore tanya mensagem badak karik ya mensagem rua nebe mah hau karak hato ba itaninia comunidade sira itane telespectadores sira. Primeiro hau karak atu fohanoing ba inang aman sira neka, depois ba aling sira ba kolega jovem sira neka. Importante liliu ba inang aman sira atu evita la belefo telefone demais bala barik sira neka. Tambah dalam barak menghira la barik tanis imi abuza fo telefoni para tunine la barik sira la bele tanis neka mai be imi latene katang ini impactu la diag bala barik sira ne matang neka tambah nemak evita atau fo telefoni demais bala barik sira. Bukan maneira onsa para tunine la barik sira la bele tanis la bele manya no la bele fo telefoni basira tambah idane impactu ba futuro kata ia tempo tinang beberapa tahun kemudian la balik sira ia problema matang neka. Ba jovem sira mo sanesang importante meting sira menos mos atau halimar game hot durasaung ida nebe mak naruk dalam rumah sira halimar mainnya halimar tolorong ida tomak sira lakoi atau husik telefone. Jadi imi presisi atene kata telefone ne mos pele stragi tene matang halo matang moras matang malahuk neka. To tempo ida imi bakalan ema bulu kare addicted ba telefoni entang telefone atu husing mus haras ke itu neka. Depois importante mus be inang aman sira neka labele terlalu sibuk ke sosial media mos tambah dalam rumah sosial media liu si telefon ini yang la osi straga det matang mai be straga mos imin ya relasaung ha ia umalarang neka. Depois sida segundo ini yang hakara katomos ba itaninia komunidade sira nebe makarik ia moras hanesan diabetes hanesan moras tensão neka precisa atu konsulta matang atu evita labele ia komplikasaung ba matang niniang tambah diabetes pela halo komplikasaung ba matang tensão pela halo komplikasaung ba matang tambah nema importante liliu sewa hira imia problema matang ita iha Clínica Matang e Hospital Nacional Guido Valadares nebe mak fo assistência começa husi segunda-feira to sexta-feira dader husi tuku walu to tuku sanulu resing rua no lokrai kusi tuku rua to tuku 5 lokrai no kita haluha atu ne cuidado na fating imia matang. Mensagem ele vê que doutor makato direita completo si nisi tonye rohan nebe balabarik sira bazobin sira baita kare klabele nene demais kepo demais ya pe social media ba la siri impacto mos ba mata no bot silsilita sing ne mos baita nya familia o itene maluk sere meba ka wanso in ditor diang kare ki moras tensão e moras diabetes mos bele fomos impacto ba dia saúde mata tamane mal labele haluang kan ia na sintomas rumahan sa moras sene langsung bahalo check up centro saúde. Sim, Dia com 20 telespectadores rahoto e nema caminha conversou doutor Frankie com a saúde matangien e lolos ita precisa tu que mebe questão tempo e nema caminha sormalo só agradeço ainda parte hoto no pemaka apoio na programa Café da Dera nessa jornal de Post Timor Post nomos ba parte polícia trânsito e nomos Mertozia Iseu Física Nia Rasi que a Icosliu Amerte nós agradecemos para a doutora Frank que ele mais partilha na experiência nós ele mais fahena botia kruma por ele motiva fila falita nia malu timoran se liba ia se de mesma cafeita moras matang nia a minha agradecemos para você se não fatinha obrigado bara ouvintes trahoto si mini museum hau Carminda Boiada nomos e a Unidia Fátima muito com a equipe no mesmo serviço para o programa Café da Der a sessão se sine sore inte se ser mal fali de santur mai. Tadi dia ki bon trabalho vai ter.